كوكو ميزامي، السلام عليكم. aujourd'hui ان شاء الله غادي نوجدوا معكم هاد لا غوسيت ديال الكب كيك بالطريقه ديالي هي اللي كتكون بالمذاق ديال الليمون والشوكولاته الكحل. غادي نحتاجو في المقادير 120 غرام ديال السكر مع شويه قبيصه المليحه وواحد دانون يا ناتور. انا كنستعمل دانون غريك كيعجبني بزاف الحلويات. واحد الليمونه اللي غادي نحكوها، ناخذ دوك القشور ديالها وغادي نعصروها. تعطيني انا محتاجه في العبار 80 مليلتر. عندي عاوتاني 100 مليلتر ديال الزيت، عندي بيضه، عندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندي واحد الفاني راه نسيتها هنا، وعندي خمارة الحلوى اللي نسيتها وغادي اوغوزمو غادي نفكر فيها من بعد. وهنايا الشوكولات بيبيت ديال الشوكولا نوار ولا اللي بغيتو. انا ما كنشريش بيبيت حيت كي ساكو ترو شير غير هكا، يعني من فاش كيكونوا هاد الطابليت هادو هكا كنشريهم وكنحكهم وكيعطيوني نفس النتيجه. Bon, aujourd'hui je vais parler français et arabe dans cette recette-là, comme ça même mes amis français, ils peuvent fabriquer cette cupcake de moi à ma façon chez eux. Pour cette recette, on a besoin de 120 grammes de sucre, un petit chouïa de sel, un yaourt nature. Moi j'utilise yaourt grec, c'est très délicieux dans les gâteaux. Orange, j'ai besoin les d'une orange plus un jus que ça me donne 80 millilitres. J'ai besoin 100 millilitres de l'huile, un œuf, j'ai besoin 250 grammes de farine blanche, pipette de chocolat noir. Moi franchement j'achète pas les pipettes de chocolat noir, ça coûte trop cher. Du coup j'achète une tablette et je le fais rapide. Et comme ça j'utilise, ça me donne c'est le même résultat à la fin. J'ai besoin un plat pour les cupcakes et les papiers. Moi j'utilise comme ça, je suis tranquille. Et aussi j'ai besoin un saladier, un fouet pour mélanger. نحتاج لهاد جبانه كبيره ولا شي حاجه فاش نخلط فيها هاد المقادير هذه. وغادي نبدا بسم الله على بركه الله. وكما كتشوفوا انا موجده الصينيه ديالي، يعني ديال هاد الكيب كيك اللي مديره فيهم دوك القواقطات ديال هاد الشكل ديال هاد الحلوه هذه. بون هنا في البدايه ان شاء الله ناخذ البيضه وغادي نهرسها ونخلطها مزيان. جو برون مون اوف، جو الكاس، جو في ميلونجي بيان. Après je mets le sucre, 120 grammes, sucre vanille aussi avec. Je mélange tout encore bien. من بعد من البيضه كنحركها. هنا طاحت لي واحد شويه البيض نحيدها جو ماتراب. غادي نحيدها وغادي ندير معاها السنيده اللي هي 120 غرام ديال السنيده والسكر فاني. وغادي ندير السكر فاني وغادي نحرك مزيان كما تشوفوا. يعني هنايا ما نحتاجوش الطراب الالكتريك ديال الضو غير بايدينا. Comme vous voyez là, on n'a pas besoin de faire avec le batteur électrique, seulement à la main, ça donne le résultat très bien. Bon, là le sucre, je me suis attrapée. J'ai oublié deux choses dans cette recette là et bon, c'est pas grave. L'essentiel, bon, qu'on arrive à faire et fabriquer des gâteaux chinois pour nos enfants, pour leur goûter. Et on arrive à faire le plaisir à tout le monde. كما كتشوفوا هنايا انا نخلط مزيان، كتولي عندي هاد لا تيكستور هذه ما بين البيض والسكر. Je mélange jusqu'à que j'obtienne cette texture entre l'œuf et le sucre. Là je commence à ajouter l'huile et après je mélange. هنا كنزيد الزيت وكنحرك. من بعد الزيت غادي نزيد الليمون، عصير الليمون، وغادي نحركو مزيان حتى هويا. Après je vais ajouter jus de orange et je vais mélanger encore.
Et je veux pas oublier le sel. Une petite pincée de sel dans le cake, ça, c'est très bien. Il faut tout le temps mettre un petit peu de sel dans les gâteaux. Ça, c'est parmi les sucrés, sucrés, non, l'asrar qui me le sucré de la cuisine. Bon, là, je mélange. Il faisait très très chaud aujourd'hui, hein. Franchement, ça a été là, je vais mettre les zestes de orange. هنا كنزيد القشور ديال الليمون وغادا نحركها. من بعد غادي ندير الشوكولات، حبيبات ديال الشوكولا يعني اللي حكيت. Je vais mettre mon chocolat après. Ah, ouais. Désolée parce que du coup j'ai changé le voix parce que il avait trop de bruit tout à l'heure de ma fille. Et donc là, j'ai essayé de suivre un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai ajouté yaourt nature, comme vous voyez, et je vais mélanger. Et après, je vais mettre le chocolat noir. En attendant, je veux passer un petit mot. Je remercie tout le monde, tous mes fans, comme on dit, les personnes qui me suivent sur YouTube, les gens qui sont encouragés, ils me donnent la force jusqu'à ce que je m'arrive ici. Je dis merci beaucoup, c'est très gentil de votre part et ça m'a fait plaisir et j'espère que je vais vous donner la meilleure de moi, la meilleure chose, que je transmette la meilleure chose. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ليا والقناه ديالي اللي خلاتني وصلت لهنايا. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم وكنشكركم بزاف وبارك الله فيكم. هنايا غادي نزيد الدقيق، غنزيدو على 2 المرات، ولكن ما تنساوش ديروا معها الخميره، ديروا خميره الحلوه. يعني انا كانت عندي 11 غرام اللي درت هنا، راني نسيتها انا، غادي نرجع لها من بعد، نتوما تشوفوا في الفيديو. Ici je vais commencer à mettre ma farine. Du coup je vais mettre moitié de ma farine et je mélange, je rajoute l'autre moitié après. Mais n'oubliez pas à ajouter votre levure chimique. Moi je l'ai oublié, vous voyez là, j'ai oublié la levure chimique et donc c'est 11 grammes que j'ai utilisé. Là je vais mélanger bien et un certain temps je vais être obligée de mettre mon téléphone à côté parce que je peux pas faire avec une seule main. J'avais besoin de ma deuxième main. Donc je mélange bien. Là du coup c'est ça la texture à la fin. Et là j'ai préparé le plat devant moi. Je vais prendre 2 cuillères et je vais commencer à mettre dans le moule. كما كتشوفوا هنايا انا وجدت الخليط ديالي، عطاتني في النهايه هاد النتيجه هذه. غادي ناخذ 2 معالق باش يعني وحده نهز بها وحده نعاون بها باش نهبط العجينه في هاد لي مول الصغار ديال الكب كيك. ولكن ما تضحكوش عليا من بعد هاد من دابا شويه، ما تضحكوش عليا، الله يعطيكم الستر.
كما كتشوفوا هنايا انا بديت كنحط في القوالب ديالها. واحد الحاجه خاصكم تهزوا ايديكم شويه الفوق يعني باش يضرب في هذاك البرد يخرج هنا باش هذا هو السر ديال الكاب كيك ولا ديال الكيك بصفه عامه، يعني باش كتجي منتفخه وكتجي شويه مفشفشه وزوينه. Comme vous voyez ici, il faut lever la main un petit peu pour que ça descend. Il faut pas être trop proche de votre plat. Ça c'est un des sucres sucrés les gâteaux de cake, et comme ça va la donner, ça va être à la fin comment je peux dire ça va être moelleux, et bon votre cupcake ou le cake en général il va être meilleur comme ça. Il faut jamais être trop près de votre plat, il faut lever la main un petit peu là-haut. Là je me rends compte que j'ai oublié la levure chimique, vous voyez. Bon, je vais essayer de m'attraper ma faute. L'essentiel que le résultat ça a été très bon, ils sont bien mangés mes gâteaux, c'est ça l'essentiel. Ça a été fait maison, on sait qu'est-ce qu'on mange, les enfants ils l'adorent, et parfois quand je le prépare avec eux aussi, ça donne un petit peu de l'ambiance et tout le monde il aime la cuisine. Si vous avez des enfants, essayez de le faire avec eux, franchement c'est très 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 bon. Et si vous avez aussi des noix, vous pouvez le faire râper et mettre-le avec le chocolat, ça donne un autre goût. C'est magnifique. Là comme vous voyez je me suis attrapée, donc je remets dans le plat. Bon, je suis pas encore professionnelle dans le montage de vidéos, des vidéos. Ça me prend un petit peu de temps. Parfois, j'arrive pas à trouver la bonne option. Et c'est pour cela parfois j'arrive pas à mettre mes vidéos en ligne régulièrement. Ça me prend un petit peu de temps. Mais bon, j'espère que ça va arriver avec fur et à mesure. Je veux prendre à utiliser toutes les options, tous les programmes faits pour ça. Bon. هانتوما كتشوفوا هنا كنعمر القوالب يعني بالعجينه كما قلت الاخوان ديالي صحابي بالفرنسيه. انا باقا ماشي محترفه في يعني محترفه في التقنيات ديال المونتاج، يعني كيفاش كتركبي، كيفاش كتبدلي، كيفاش كديري في الفيديوهات. على قبل هادشي يعني المونتاج كياخذ ليا الوقت، وبعض المرات كنصور شي حوايج وفي الاخر ما تنزلهمش لانني كنتبلوكا في شي اوبسيون اللي ما تنعرفش ليها. كنبغي نغير الصوت وبعض المرات كنتبلوكا ما كيبغيش يطلع ليا الصوت اللي انا كندخل صوت جديد. كيكونوا لان كيكونوا معايا الدراري وداكشي بعض المرات في الدار وعارفين يعني كيكون شويه الصداع. هادشي علاش كنتعطل، يعني بعض المرات ما كنحطش الفيديو على سيمانه ولا على هذه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انني نقدر ننزل فيديوهات، يعني خصوصا في هذه المرحله. هذه هي المرحله المهمه اللي خاصني نبدا نحط على الاقل كل 3 ايام فيديو. مي كما تنقولوا الغالب الله، الحمد لله على كل شيء. المهم الله يرزقنا الصحه والسلامه. من خلال هذا الفيديو هذا بغيت نقول واحد الكلمه وحق الله العظيم دابا بغيت نقول ماما توحشتك بزاف بزاف ماما، وكنبغيك بزاف والله. مي الغالب الله. المهم ما غاديش نبكيكم في هذا الفيديو، انا مدير هذا الفيديو هذا ماشي باش نبكيو، مي هذا في الحقيقه هذا واحد الاحساس جاني دابا، يعني كنهضر وتفكرت ماما توحشتها.